आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस आपसे यही गुजारिश है, जितना मर्जी अब आपको तरक्की दे, इस दरवाजे से अपने आप को दूर न कीजिएगा। ये वो दरवाजा है जिससे दूर होने वाला कभी जनाब आला खैर का मुंह नहीं देख सकता। यही तो वो दर है जहां से आपको और मुझे माँ की खबर मिली है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी दरवाजे से पता मिल रहा है। आज बूढ़े बाबे के सामने बेटा हाथ बांध के खड़ा है, अब्बा जी जैसे आपका हुक्म, ये रसूलुल्लाह की मिलाद की बरकत से, उनकी आमद की बरकत से आज भाई भाई की ख्वाहिश पे अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर रहा है। ये रसूलुल्लाह की बरकत है कि मेरे आका ने फरमाया जो बंदा ये चाहता है उसका ईमान कामिल हो जाए तो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ऊंची बोले, कैसी बात है। आज अगर कहीं पे आप कहते हैं कि मुसलमान कोई बुरे फाल में मुब्तला है तो वो कसूर हमारा है। फारूकुल हसन का कसूर है ना कि वो दीन के ऊपर पूरा नहीं उतरा। हुजूर के दीन का कसूर नहीं है, वो दीन उसी तरह अरफा वाला है। मैं अमल नहीं कर पाया, मैं सही रास्ते पे नहीं चल पाया तो ये मेरी खामी है। लेकिन मेरे आका मौला ने फरमा मैं जो दीन तुम्हें दे के जा रहा हूँ वो ऐसा चमकता हुआ है कि लैलोहा का नहारेहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह चमकदार है। सदियां गुजर गई, बड़े बड़े जालिम जाबिर बादशाह आए, इस्लाम आज भी उसी तरह कायम है कि नहीं है। ऊंची बोले, बड़ी बड़ी पाबंदियां लगी। अभी ये कल की बात है कि मियां साहब के आखिरी दौर में जब मस्जिद के ऊपर से 3-3 स्पीकर उतारे गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा फिर मस्जिदों में ये रौनक बहाल होगी। लेकिन जिसका दीन है उसको पता है कि फिर जब वो चाहता है फिर इसको रौनक अता कर देते। ये अभी कल की बात है। लब्बैक के नारे पे पर्चा होता था, लब्बैक के स्टेटस लगाने पे पर्चा होता था, बंदे उठाए जाते थे। लेकिन ये कौम ने कभी सोचा नहीं था कि ये भी कभी बहाल होंगे। तो मालिकों ने दोबारा बहाल करके बता दिया जो मेरे हबीब की बात करते हैं हम उन्हें यूं इज्जत दिया करते हैं। तो ये तय है, आप दीन के साथ खड़े रहें। हमारे किबला बाबा जी, आपके साथ जेल में रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ और ये सादत रब ने मुझे अता फरमाई। तो मैंने हजरत से एक बार पूछा था कि हजरत जी बाकी भी पीर और मौलवी बातें करते हैं इस्लाम की, दीन की, हम भी बात करते हैं, हमारे ऊपर ही सख्तियां क्यों होती हैं, हमारे ऊपर ही मसले क्यों हैं कि जिसको भी मसला होता है वो हमें पकड़ के तो जनाब आला कहते हैं जी इनके ऊपर पर्चा काटो। तो हजरत ने कहा हमारा मसला ये है कि बाकी सब पीरों और मौलवियों ने ये कहा है कि बदर में अल्लाह की मदद आई थी, तो हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा मदद आज भी आती है पर मैदान लगाना पड़ता है। हमारा जुर्म यह है कि हमने कहा है कि मदद वाकईतन आती है, फरिश्ते भी आते हैं, लेकिन मैदान में आना पड़ता है, इसलिए हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। आज तक यही होता रहा है कि जनाब मुरीद मीनारे से आया तो पीर बुखारे से आया तो उसने बचा लिया, करामत की हद तक बात थी। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि फिर आता है पीर बुखारे से आके मुरीद की मदद करता है, लेकिन मीनारे पे जिसको चढ़ाया जाता है वो अपने पीर के नजरिए से वफा करता है तो फिर आता है। ऊंची बोले, हम इसलिए कहना चाहते हैं हमारा किसी से कोई जाती अनाद है ही नहीं। आज असेंबली के अंदर बैठे हुए चाहे हुक्मरान जमात के बंदे हैं चाहे अपोजिशन के हैं, हम सबको मोमिनाना मशवरा देते हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे मोमिनाना मशवरा है
کہ یہ کرسی آپ کے پاس سدا نہیں رہنے والی، آج حضور کے دین کے لیے کچھ کر جائیں، ورنہ یاد رکھیے ان قریب اس اسمبلی کے اندر آنا صرف انہوں نے ہے جنہوں نے حضور کی بات کرنی ہے. وہ وقت بالکل قریب ہے کہ اس قوم نے آپ کہنا ہے بس یار بڑا ہو گیا. ایک صرف ناموس رسالت کا قانون پاس کروانے کے لیے 4 درجن شہید دینے پڑتے ہیں، پھر جا کے جناب کوئی بات سنتا ہے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم کہنا چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس جگہ پہ بٹھایا ہے تو اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ سدا رہیں گے. آپ سے پہلے 3 بار یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب رہ کے گئے، آپ سے پہلے یہاں پہ بڑا عرصہ مکے لہرا لہرا کے دھمکیاں دینے والے پرویز مشرف صاحب بھی رہ کے گئے، جو کہتے تھے کہ جناب ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ان کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو دفن کرنے کے لیے پاکستان بھی نہیں آ سکتے. تو ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی وقت آپ پہ آئے، اس سے پہلے حضور کے لیے کچھ کر جائیے، تاکہ جس وقت آپ دنیا سے جائیں تو کم از کم آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہو کہ جو کچھ بھی تھا، چاہے جتنی مجبوریاں تھیں، لیکن رسول اللہ کی ناموس پہ ہم نے کوئی سودے بازی نہیں کی. ہم آپ کو نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ نیک مشورہ سب کے لیے ہے. یہ صرف اس لیے نہیں کہ میرا تعلق تحریک لبیک سے ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. میرے آقا مولا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ جابر سے جابر بادشاہ کے سامنے بھی حق بولیں کہ حضور کا دین حق ہے، حضور کا دین حق ہے. آیا 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 تاجدار ختم نبوت. آئیے جناب اعلیٰ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس یہاں تک بات کو لاتے ہیں کہ جو مرضی حالات ہو جائے، عالم کفر کے کہنے کے اوپر کبھی مجبور نہ ہو جائیے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. اگر امریکہ کے پاس وسائل ہیں، اگر اس کے پاس نیٹو ہے، اس کے پاس اسرائیل اور تمام کفر کی قوت ہے، ہمارے پاکستان میں رب کی مدد ہے، ہمارے پاکستان میں رسول اللہ کی محبت ہے. ہمارا پاکستان جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. اسی پاکستان کا ترانہ لکھنے والے ابو الاسرا حفیظ جلندری نے کہا تھا دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں. میں سارے یورپ کو پاکستان پہ قربان کر سکتا ہوں، پورا امریکہ اس کے نام پہ قربان. آپ کو کیا پتا کہ پاکستان کی شان کیا ہے؟ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں. حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں. اور پاکستان میں ایک سب سے بڑی چیز وہ ہے رسول اللہ سے بے لوث محبت. پوری دنیا میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس پاکستان میں جہاں 3 ٹائم کا کھانا مہنگائی کی وجہ سے کھانا مشکل ہوا، ماؤں نے 2 ٹائم پہ مجبور ہو گئی، 2 ٹائم والے 1 ٹائم پہ مجبور ہو گئے. 1 ٹائم پہ ہانڈی پکتی ہے، جناب اعلیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آٹے کو محتاج، وہ لوگ جو گھی کو محتاج، وہ لوگ جو نمک مرچوں کو محتاج، ان کو مہنگائی کے نام پہ بلانے والوں نے بلایا، وہ نہیں نکلا. وہ پاکستانی اس کو جناب اعلیٰ خیبر سے کراچی مہنگائی کے نام پہ بلایا
गया नहीं निकला, लेकिन जब रसूलुल्लाह के नामूस और इज्जत पे बुलाया गया, वो भूखा नंगा, वो मुसलमान जिसके घर में पकाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए जूता भी नहीं था, चलने के लिए सवारी भी नहीं थी, जब रसूलुल्लाह के नाम पे बुलाया गया तो वो गोलियां खाने के लिए लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाता हुआ मैदान में आ गया और दुनिया को बता दिया ये मेरा पाकिस्तान है, दिले बेमुद्दा है और मैं हूं। और ये मुसलमान क्या कहता है, न पूछो हाल मेरा कुछ न पूछो, न पूछो हाल मेरा कुछ न पूछो, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ, कि तस्लीमो रजा है और मैं हूँ। ये मुसलमान, ये पाकिस्तान का ही मुसलमान है जिसने हर हाल के अंदर जीने का फन सीखा हुआ है। जितनी मर्जी मुश्किलात आई हैं, हर दौर में हुजूर के दीन के साथ फिर खड़ा हो जाता है कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन इंजवी लुत्फे सजन दम बदम करे सजन गाह गाह इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन वाह वाह। ये उस बाबे के पढ़ाए सबक है जिसने फैजाबाद ठंडी हवाओं में बैठ के अपने आका मौला की इज्जत और नामोज पे पहरा दिया, बीमारी की हालत में भी बैठा रहा, तकलीफ की हालत में भी बैठा रहा। आज हम कहते हैं बाबा काश एक बार आज जरा इधर अपना जलवा दिखा, आज देख तेरा पढ़ाया सबक हमने याद कर लिया, आज बाबा तुम्हारा पढ़ाया सबक कौम ने अच्छी तरह ज़बर कर लिया। आप बीमारी की हालत में भी बैठे रहे, आपने इलाज को नहीं रसूलुल्लाह के दीन को तरजीह दी है कि टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां बीमार रहन दे, टूने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां अरे सोने मैं मंगे ले ताजदारियां, सोने मैं मंगे ले ताजदारियां, बस अपने बूहे दा चौकीदार चौकीदार। ऐ बाबा जी काश एक बार आइए आप ये मंजर देखें, आपके पढ़ाए सबक आपके बच्चों ने अच्छी तरह याद किए हुए हैं और कह रहे हैं खुदा दे वास्ते एक बार आ जा, एटर चले तेरा बीमार आजा, खुदा दे वास्ते एक बार आजा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके सरदार मोहम्मद रुस्तम साहब और उनके तमाम बिरादरान अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की इज्जत अता फरमाए, अल्लाह सबको अपने खजाने से माला माल फरमाए, हम सबको मरते दम तक नबी अलैहिस्सलाम का वफादार रखे।